Ose enshilani enomenie hwemu yi de wo pe enani pa bebresi omo pe no me enu nti de awurade de omo ye awurade be dum ye omo nko ana omo ye awurade nshira mo papa Mr. Alpha awurade nshira papa se wa be johnny my brother for kwame awurade nshira papa se wa be johnny awurade nshira my brother Jeremiah nyako awurade nshira mo nyina mo ba mo yibati afoforo awurade nshira bibiala amen pa ena me no be che awurade asam kakra enti yibati afoforo na topic no me dia to ho hallelujah don't pray and I said don't joke with God. Amen pa pray no come on farmer don't joke with God. Hallelujah. And then nipa bebre ya de awurade edi agoro emu asofo emu asampakafo emu ayi ahemfo edi awurade edi agoro anata muchuku ye ba abache asam no emfa awurade eni agoro ye emfa awurade ni agoro sawudi hu yonku nipa na ebedi agoro enye awurade. Hallelujah. Ose enshilane enomeni ehwemu yi de wo pe sa wo de awurade bedi agora ubenya enome. Hallelujah. Sa wo de awurade ebedi agora te se na asofo obi no mu omo aba omo pray with God no a. Hallelujah. Sa bledi omo hu se omo enyo omo hototroto na nso omo awie ya no ebe hunu se sai ni kwan se otena asase weso a odi awurade edi agro bia wo kwa asore odi awurade di agro the same thing. Hallelujah. Awurade nshira mo pa mo mfa ncheme me ba hwe na wo mfa awurade ani agro me ba sesia. Erade be hwe wani munyam obema wo so ne wiase nyina be hu ishira beka oyefraba wasase aba ebeka wayemwambo ishira beka wadwumade. Amen pa awurade nshira mo papa enshila ne enomenie hwemu yi de wo pe enani pa bebredi awurade edi agro ye de awurade edi agro hwera no nso ama ya hu se onyankopon yensi na twetwe yensi nyankopon wa twetwe wo frizo de awurade edi agro ba de wo ye no se de onipa beguo no eno ana obetwa ye de awurade edi agro ye nim se onyankopon ni timu edi chen Satan ye tenkese ebia Satan ni timu edi chen onyankopon omusi awurade de ofa ne bo nton ntamo Satan de quick picking crying awurade nyankopon ni timu edi chen Satan wanka se di adanse ofuma awurade okoye mistake wo soro ho no awurade ono kura po wa ma o ma abofo no omo ho no Michael no eturo Satan eni omo gu ho no atu omugu asase so enti Satan no kura di adanse se awurade ni timu kura di chance ono Satan no. Hallelujah. Mama yamfa awurade eni agro sa ya se ya som no dia mama yansum no ye mama yamfa no eni agro enya sa ya som awurade na ye na ba koso esan gina bonsam side. Don't pray with God and I said don't joke with God. Hallelujah. Men fa awurade eni agro nipan bebre di awurade edi agro omonim se omomre eso omomre bi adu awurade nyankopon abufuhie ebeba obi biala ode no edi agroso. Hallelujah. Na bufuhie eba
Hallelujah. Awurade nhyira mo obe join ni na mo ba mo yibati afoforo na ye nche awurade asem no. Amen. Awurade nhyira mo. Nhyira mo nyina. Owudini trimodefo ojamamoni otiatefo enunti wenti onyame asem. Reverend Elizabeth awurade nhyira papa pa me gidi se Ghana boko. Awurade nhyira sabe join ni. Awurade nhyira mo nyina. Hallelujah. Beka uyefunaba wasasi aba ebeka weduma dienso udi ni so beye djuma no man friend ibi so abedi no kwa. Hallelujah. Eni kwansa ye di awurade edi agro adofo nom ye pen so ye di awurade edi agro abranti e bi siso a because of so ko school a wantumi anya adwuma bi anya nti na wakotam Bible onim se Bible de wonya fa na se wo gba awurade din a obia be pay attention amount enu ti opaja Bible se mako ye friend saying mako Bible school ase mako Bible school 2 weeks 6 weeks onima awurade mu ni ndio onima awurade mu hwe because of say na funti ana wo paja Bible no enu ti odi diagro onyankopon yensinu atwetwe o. Hallelujah. And now we Ghana radio stations in Libya. And Kameya ya say ase Ghana fra ya mpayin for no your friend saying. Ya stop for no mo de da Christian council for no. I don't know say didn't us or mudi agro to me. Obia say me ya stop for. Obia say mati asole. Obia to meti asole. Na Emano kro mugu asafunum no emayo no na obo mu atade owie mo nko a osofo a owa yiro na so otwempro ne na asoleba wotensa ne bi wo ha ase onyankopon yensi na atwehwe o onyankopon fra wo se wa fra ho wan kasa wa fra ho ana wo de awurade din atoso eye fan se awurade se anya wona waseme se awurade ni nyina ana obenya osura hini enimu but wona wo ye die agya nyankopon pe no obefa Bible no na bom usu ne oba na kire se awurade nyankopon frɛ wo oni ye kire se awurade nyankopon onimu wo ankasa na wafrɛ ho. Hallelujah. Osi onyankopon yensu na twetwe o oyesenka nanso wa nyemu a abortion sakase nyina oyi tuguo obodron so nanso na mpenafo bebre chese obodron so ya de enti maba wa no so atwe ama enti ode na no tu we so se mewale wo na one no ada na wasan so akoka kire foforo mewale wo maba wa no so mo adwi mu hanti no. Hallelujah. Wani beba omwani beba mo so no na wanyem wei oni wo ya kwa yi agi chase o manyankopa wani monyam show asafunum. Hallelujah. Ye di agro papa onyankopa nyamfa no eni agro yamfa nyankopon eni agro kwana ko busa Nebukadnezar. Hallelujah. Kwana ko busa no so owu asanya babie man ko mfa nyankopon eni agro en kon fa nyankopon eni agro ko busa falo se falo o sanya babie mu a en ko ba on fa awurade ni agro kwanya awurade nyankopon de falo faso o pirim na koma e ma na wie ya no beye kokoko no mu ya mfa awurade ni agro Israel fo no mo ya so bretwe a omo ahemfo na omo ba omo soma bosom no hwe omo awie ye se de awurade si ye omo yemfa awurade eni agro enti say ebetna se aka say de awurade edi agro because of say ya hu ya de ye pe ya hu anyanti a wa wie ye eno na sese wusu hu no. Amen pa awurade nhira mo be jone ni nyina awurade nya mo kase pa mo ba mo yibati afoforo mo share na afoforo nso egu se ensampa bi etwa egu ha mo share amen pa yamfa awurade eni agro meni adofo. Hallelujah. Hallelujah.
Yamo mpaye na yemfa enhyasie. Yamo mpaye na yenhyasie. Don't pray with God. Ebia fe na wani aba ho so. Yemfa urade ni agro. Mentena asafo no mu enya sofo mame emoduku akese. Hallelujah. Nanso wi na no eye finko a. O pretend onyankopon yensi nya twetwe o. Amen pa. Yensi no atwetwe. Osofo mame a ono grosu nyina obobie. Osofo mame a ni timu nyonyonyo. Na nsoro mo anyo chanya pesa nsoro. Hallelujah. Yentena sondemu yemfa urade nkatakata yani enye ne mafunu. Hallelujah. Muma yemfa urade yensuro urade. Yensuro Kristo. Yensuro urade nchen Satan. Yensuro urade nchen de ayi abode no. De obo ade no yensuro nchen abode no. Usuro obosom nchen Kristo. Usuro malam nchen Kristo. Mame wata. Uko nsuo na ase ho no a. Omawo yise brabedi so a udi so chen nyankopon wasem. Awurade se benya nyame foforo bi anka me ho. Onso se ubenya nyame foforo bi aka awurade ho. Usi na twetwe. Hallelujah. Awurade abufuhie eba. Ya friend sign Old Testament no a. Okay kan. Second Kings no na ayi and I say okay kan. Breso sam no a. Oh, he beat na ase ewo Israel. Now because of say ade ba ku bia wani so ntino. Awurade nyankopɔ oma kwata egu no. Kwata o egu no. Awurade na yade ne di agro no. Israel for no mo free Egypt oba no. Because of say awurade ono ankasa no mo. Nanso aye de all pie form ema omwura ho. Yenya musaye yenkon kohwe Sodom and Gomorrah. Kwa Bible no mu na check. Se wo check Bible no mu Sodom and Gomorrah na mo so ye nipa te se me no mu ye no. Nanso awurade ehunu mo o twagya to mu ehye omo. Enu ti se ye compare na ye mana se ye sura awurade. Eni kwan se ye de di agro. Se ye compare na ye mana se ye sura awurade chen o Satan yo. Eni kwan se ye de sa na ye mana ye de awurade edi agro at all. Ye hwe no watamu a ensuo ne ba be yiri. No one na busuanko a na mo nso ye nipa o. The whole nation eba be kum nipa nyina. Efiri asase so awurade be prasa nipa no firi ho boy. O sebu Noah ne na busuanko a. Na awurade na ye de ne di agro. Ene nipa tumi sole de nsasisi ne bo kansem fu bi. Die obi ka kire ono ankasa. Ebe ye ne ya no. Otumi tena se kansem hu kire awurade. Awurade na ye de ne di agro sa no. Awurade nyankopon ana ye de ne edi agro sa no. Moma ye nhwe ye. Eni kwasa ye de ne edi agro. Hallelujah. Yamo mpaye na ye nhase. Odomfo ye debase. Wakra ye na waba ye ho pan abepem sabre. Ye ba be hua wasem. Me mpai bodina ne se be bie obi biala enede oba betie wasem na akoma adwen ani. Said ye wo bie lidia akoma mu na oje asomafo ne nsem no. Yenso be bie ya akoma mu na yenye wo nsem yi. Na ye mfantu na mompa ho krokro fami mu na kasa. De be ye anofom de yifiri ho. Na fami mu kasa kire wo ma. Beda wase e wo Jesus dimu. Amen. Awurade hira obi biala na onyamo kase pa. Don't joke with God. Don't joke with God. Hallelujah. Memfa nyankopon eni agro. Memfa awurade Yesu eni agro. Na ono na oba bebu aten. Ono na oba be judge wiase nyina. Odi ebia wo ye judge. Nanso wo judge a wo ye no. Wutu ma me judge ebia UK mra UK ha omo mra no wutu mi mfiri Ghana ma me ye judge wo ha. Amen pa ebia Ghana na wo ye wo judge wo ho.
but onyankopon a ye ka ne ho asam no de oba bejeje obia all nations oba bejeje obia said the minuma oyen esitie enu nti eni kwansa ye tena sase so na ye de awurade edi agro eni kwansa ye kọ asole na ye kọ so ekodi bone eni kwansa ye tamba bu katakata yani eboton so akase na ye de to ho wie a ya sanso akokunkum onipa eni kwansa ye ne sa because awurade nyankopon yamfa ne ni agro hallelujah yamfa no eni agro and ona me start ye na me kan se wudi mu a wa mu ko Satan ho no mu nko na mu nko busa no se awurade sai na ote ye ni timu etinche ono Satan ono na wa prepare jabia odi ba abeshi Satan ne wona wodi na chie hallelujah anu ti ni timu ede papa mo ma ye mfa no eni agro ye kwa solid ye nanso ya bra bo kire se ye di awurade ye di agro because awurade se ye nwa ne bone ye nso ye kwa akohia no da bia ye te asem no obi hu ye na bontena mu ninsa ya Kristofo nanso opanye mienu miasa na wa hu ya se ye kura ye wudifo chan de oti wiase ye di awurade ye di agro tabi awurade nyankopon nitima den papa hallelujah muma ye mfa no eni agro yanko quotations no so yankenka biribi every sound amen pa sa awurade no ana ahemfo binom okunkumomo ebrebi yanko na yanko kenkan eho na yanhwe ade hallelujah amen o Psalm 136 no sa wo ha na wa bi o Bible no akoho na ya kenkan biribi afriho hallelujah 136 yan kenkan biribi afriho yan free time no 10 to 22 amen hallelujah ose awurade ho asam na o ka kire me na o mienu no o ka kire ye na yan kenkan ose dia obobo Misrimfo won abakan mu na doye wo hoda awurade nyankopon obobo Misrimfo abakan ono ananka osuma Moses onkwaje ne manfo every Egypt no because of say dia na follow oyenti osi obobo Misrimfo omo abakan hallelujah obobo mo yede ekumamo onu awurade ne kumamo hallelujah na wo compare sa nyankopon no na se wo se wunsuro no a bisasa bone a wo die no ode beche wana hallelujah ose de okunkum ana obobo Misrimfo omo abakan no sa nyame no na doye wo hoda enti sa wo ti aso da na wo di nkwasiade a hunu se nyankopon no yensi na twetwe o follow jimuye follow first of all no o ka kire no sa o ma ne manfo nya de enko na omonko som no o se da bi no me ma omonko na awurade se okay sa wo ma omonko de am ya awurade me pirimu akoma ama wa hu se me na me wi owo follow me pirimu akoma ama wa hu se me awurade me na me wi osuro ne yasase epo ne de owo mu nyina na me di nipa esi ahini yeso enu nti o se oye dan o piri falu akoma na ni nyina chi no o se obobo Misrimfo abakan enu nti falu ono ankasa na abakan okumu no hallelujah yanto aswe o se na oyi Israel free won mu no na doye wo hoda ena ono awurade yi Israelfo ye dan efiri omumu wankum Israelfo no bi osalati Israelfo no edurumre bi kura Israelfo no data masa owuo no eba omoso no omo ahyanso de ma omo eyeden adeka omo dot enu nti wuo no anyeden wuo bafo no duru na watwamu sa nyankopɔ na yedi ni di agro no sa nyankopɔ na yesi na twetwe no asofo ayaba sa nyankopɔ na yedi ne ho agro no hallelujah
obi otumi denensasi ne boka se oh sanya awurade na mede ne yadwuma enka awurade wakum ne dadada obre na enso ye bre watwa ma wo no opese wo sesa wadwen se wansesa de a ebre bi beso ama wo ama wafrɛ akokɔ se alolo ebre bi ba beso ama wo ama sanya nkopɔ no abatwe aba ewo so said ya otwe bi ewo falo ene ne manfo so no hallelujah osina oyi Israel fo ye den efiri mu yanto aso ose odinsa a eyeden ne abasa a watene mu no na oyi won na nadoye wo hoda odinsa a eyeden oyo he na se wote ho na se wo se wunsura awurade oyo he na se woda wote kuro no mu wo se no mesoma bosomo a kwana kokko busa wona wodi kanye ohe ansa na wo ba no busa mo awieye hallelujah ose odinsa a emu yete ana odi yi won free Egypt ose na otwitwa epokokko mu asini na nadoye wo hoda awurade twitwa epokokko mu esi no I hope say ya ba ye nya hu se esi no emu achepen nanso si otwitwa epokokko no mu asini sa nyankopɔ no oyi Israelfo efiri mu ɔde ɔmo fa mu kɔ bɔhya asase ne so na yanhwa de ebe happy amen pa ɔse de ɔse na ɔka falo ne ne dom egu epokokko mu na nadoye wo hoda na ɔka falo ne ne dom egu epokokko mu because falo na omu awurade na omu onyankopɔn falo na obu ne musa oye nyame bi said na asofo no bi because of someone kwaje tumu fi bi afiri babi because of say omu akwaje ahom fi bi a omu soma mu nti omu mu awurade obi hode ne ho ato ne sika so obi hode ne ho ato ne na hunyade so obi hode ne ho ato niam bi a owo so because of that nti omu awurade oya falo a anete awurade se otwitwa epokokko no mu na oyi Israelfo afiri mu na oka sa falo ne ne dom ye de egu sa epokokko no mu asese wusura awurade ansese ye di awurade nyankopom edi agromimia no ansese ye pray joke with God na awurade nyankopom se na sotwe eba wo so a asofo no bi wo ha awurade nyankopom asotwe ayeden aba mo so dada because of some bone bia na omudi esumu asidwa bia na omudi nti omo awie ye anyafe hallelujah yanto aswe ose dia oja ne manfa esre so na nadoye wo hoda dia obobo ahemfo akese na nadoye wo hoda wankasa ahemfo wakura bi ase ahemfo twotwobo abi no ose obobo ahemfo akese na kire se omo ahenie no na enya gogoggo ne bi na omo ahenie no na enya akura bi ase dia ne bi ose ahemfo akese obobo omo adenti na obobo omo because omo awurade omo ansura awurade omo ye omo ho se omo na omo bo omo ho enu ti ose obobo sa ahemfo akese no Entwaso amen pa ose na okunkum ahemfo animonyamfo na nadoye wo hoda okunkum ahemfo animonyamfo na ebia wahenie na wudi na ebi kura wani monyan ka ukurom ho awu ebia wahenie na wudi no free se wa na nana ebi ne mo abom wahenie no aye powerful than you hallelujah obi ne mo abom wahenie no aye greater than you nanso osi obobo omo na okunkum omo na osai omo hallelujah sanya nkopɔ no mema yemfa ne niagro sanya nkopɔ no esese da ne danyala yesuro no
Sanya nkopon no se ose oba ba twe waso a ogifo biara ni ho betumi agye wo sanya nkopon na oba wiase abebu atan enu ntibentena ho anya akakabensam sura wurade wotia konwa no so sura wurade hallelujah amen ose amolfo he hison hallelujah sa amolfo no omo he no ana wa mention one of them omudi no ose hison sa he no so oyedan okum no hallelujah okum sa he no na yanto aswe hallelujah sina adoye wo hoda na besan he ok ose besan he so ya friend ok onu so oyedan okum no adenti na okum no wo mu awurade oti awurade so tua ya kan san oti awurade so atua enu nti awurade kum no that time awurade pesa ne manfo ebetwam kono wa mu awurade wonti awurade anu asem enu nti awurade yedai ekum no sa awurade tumi kunkum sa ni ahemfo akasie ya na esese yesura awurade sa awurade tumi yedai ekunkum sa ahemfo no a oya nana asura awurade oya sofo asura awurade oya asore ba asura awurade na awurade nyankopon oba be sewiase awurade nyankopon na sotwe a ode bra nipa no ode bra nipa mo amfa no sa asotwe na eso eno nti moma ye nsuro no enya se ye besuro setan moma ye nsuro no nchense ye besuro mame wata moma ye nsuro no nchense ose mu akwakọ Johnny okotunti no se mi firi ma ye bekume what die obo okotu hene no onu ankasa oba bekum no enu ntu dwane na bra Kristo ho na se wo bu diagro na se wo nwane ya masa Kristo ni ho oba bekum wo ose okotu hene hallelujah awurade nyankopon na mfa no enu agro oyo sofo asole ya wati wa unim se emfira awurade ota ne kura osi ho no nipa na odi omo ahyehye ho opemfo bi na ode no ahye ho hallelujah emofra bi na odi omo ahye ho ena wo se wo perform miracles wa unim se de wo ye emfira awurade adenti na wo repente adenti na papa sofo wo repente na wo hwehwe Kristo enso no obe buwa ni aguso osi anya hwe ma menye mehwe me wife ne me ma said the mercy agidin ya drum said the mercy agidin ya kwa hire yi se man continue wanya wan hwe manim beguase enu ti ma men continue na menye better so be repent hallelujah na awurade nyankopon na sotwe e ba wo so a untumi enyira ano awurade nhira mo papa mo wa be Johnny ni na awurade nya mo kese evangelist akwasi Japan awurade nhira papa amen hallelujah ose yanto aswe ose na nadoye wo hoda ose na ode won asase ma se apagade awurade yankopon kumomo na omo asase no omo agapade no te se bia nka oye Ghana wo na wo dance asia no ohe enka awurade yankopon ba beku na wasase no ode ama wona wo suro no se awunyade te se agapade hallelujah okum sahemfo no na ode omo asase ma se apagade hallelujah sa nyankopon no na mekamfo no ama wo se suro no chense obesuro Satan sa nyankopon na mekamfo no ama wo se suro sa awurade no hallelujah sa nyankopon no na ohi David oka se na doye wo hoda ene de se obedwane afiri tabia fi no a wotimu no obedwane afiri ba bia do ti akohye no obedwane afiri ho na waba Kristo ho a ne nsam atre amawo ne nsam abai se obeje wo na se obeya so brotwe na obekoso atena bone ni mudia osi nyankopon no yensi na twetwe di onipa beguo no eno ana obetwa hallelujah yanhwe ade first of all no yenko hana yenko kenkan biribi efiri amen hallelujah yenko Daniel
Daniel so okan bibi kira ye yankọ hwade ye nyankopon ani kwanse de ni di agro yankọ Daniel 4 yankọ kenka bibi efiri ho Daniel 4 yefiri 33 no na first of all no mebo ne tofa ansa na 33 no makenka ana makai you know ye nim sade Nebukadnezar na sotwe na sotwe eba ye no sade tie na omu nyankopon na onfele awurade hallelujah awurade to nsuo kura person no to ne de sabati ase na onsuro awurade nyankopon enso awurade koso tumi yidaye bi kire no sade be yanka nani beba ne ho so nanso stay no onu ne ho ketua bi a okira no na wayedan wasanso ayede chensa enu nte awurade nyankopon se obe kire no se ono na oyo no obe kire no se ono mom na odi nipa si akonwa so hallelujah anu ti oso daye bi ema ye Fred Daniel ema no ko kire ase hallelujah na yanko 33 no 433 no yanko kenkan gribi enfri ho di awurade nyankopon o masa Nebukadnezar no oye Daniel 4 33 no say don no mu alana asam no ba mu Nebukadnezar ho na wopamo no firi nipa mu na owi nwuram se anantwie ose na owi nwura se anantwie na osuru bosuo fa ne honam dikosi se ne nwi for se hallelujah ne nwi for se okra ntakra ose donu alamu awurade nyankopon ema Nebukadnezar ono ankasa so daye hallelujah because of say no mu awurade ntino osisa donu alamu de awurade kafa ne ho se obema no adane aboa no obema no afiri nipa mu no awurade nyankopon se o show no na nani aba na ho se ono awurade na oye nyankopon na nani ne na chi nyame bi ni ho na nani na chi ohin biela ni ho betumi akasa ono na ode ne ho si akonwa so osi edono alamu no Nebukadnezar oyedan o statisa o firi nipa mu o statisa o dane aboa hallelujah sa pepepe na awurade nyankopon oye adinfo no omo se omo afa awurade a omo ekunkum nipa omo afa awurade a nanso omo nsura awurade omo ankasa na omo nim baabia omo ekonti sa pepepe na abremu awurade nyankopon ebe show sa adinfo no asofo abone amodi awurade akatakata omo ani no hallelujah awurade be kira omo se ono mom ana osisa yesom no na yensi na twetwe ose Nebukadnezar statisa odane aboa Nebukadnezar statisa hallelujah o firi nipa mu ebedrum rebi wanfa awurade obefiri nipa mu ebedrum rebi nanka opese nka yaka awurade asam kire wo ebedrum rebi nanka opese o enka de ye kasta sesi enka wonya biate nanso na emi ho hallelujah sanya nkopoma oma sa Nebukadnezar dan ya boa no ne honta ba nyina fo ye oye tesa aboa no hallelujah osi afiri nipa mu ko pem se yento aso hallelujah osi nanano achiri no mento aso 30 no asa ansi osi de kosi se ne nwi for se okwole ye die okwole ye takra osi ne nwi for ye na kire se ofu nwi osi ne nwi for te se okwole ye takra nipa de wadane te se aboa bi hallelujah odane ko wuram ho no emwa nyina se oye twi hunu se one ne yonko twi na egina ho hallelujah owonim se me yonko owoni so oye patron wa ohunu se ne yonko patron na wo hoyi sawati ase so oye lion so lion se se na Nebukadnezar de se de osi dan ya ne de na omu hu ne se so ewo wura no hallelujah awurade ye ni different ane hu ehu pa ne ntakra fo ye onipa ne ntakra fo onipa wafu aboami hallelujah sa nyankopa we na sasa yesuro no wagirifo
Sanya nkopon we na esese obi biala oye nipa asase weso yesuro no because ono na asam obeka bia no ebamu dia wakasa obeye no na obeye yamfa no ani agro. Hallelujah. 34 no o say na nanu achiri no me Nebukadneza me mama niso me hwe osoro na madwene sane ba ase na madwene sane ba me. Hallelujah. Na mishira osoro mi no na me kanfo dia ote aseda no mi no aye. Hallelujah. Sane tumi ye da tumi na hinie wo awonto ato aso nyina so. Nebukadneza odane aboa koba ye no oba be kanfo awurade oba be hunu se sa nyankopon na me ya hantan me kira no onyankopon no na minim se me ya na me ye nebu me kasa sei no mitumi kofa Israelfo domu no sa nyankopon na oma me se atumi na oma me kofa Israelfo domu sa nyankopon no de mi si ahini eni so a mitumi akasama omomwo Babylon nyina etie me no sa nyankopon no wo tumi chen tumi nyina na Nebukadneza ni ba ne ho so na starte se o kanfo awurade o starte se o ba awurade nsamrane o starte se sabra die wonu ne ho. Hallelujah. Nebukadneza o te Ghana na wo mo ba ho so o te Ghana na wo se osofo bia nto wo o te Ghana na wo se o twe akra ma nyankopon nanso members ya mugu wase nyina o de omo akọ ojamu awurade nyankopon abufuo be ba wo so awurade nyankopon asotwe abeba wo so. Hallelujah. Awurade nyankopon na bufuo ebeba wo so na obi biara ne wo betumi apache wa mawo oni bebre na siso oni bebre na moko ye de omo amu awu nu bisa so omo wa he omo asotwe bia ba ma omo amu awu adenti na won repent na won fa Kristo adenti na won repent na won kase esika no amanya no manfa ne kwampa so enu nti se ma fa sika bone a ma jade nyina mu na ma fa awurade adenti a enso still no oda so eye asobratwe hwehwe Kristo na awurade nyankopon ne timu ede papa. Hallelujah. Hwehwe awurade Yesu achi akwan sa pepepe na Nebukadneza ne ba no nso ba bedi ade no ono nso ye nkwase ade bi na yenko kenkan bie ko Daniel 5 ho a ba bia na ye kenkan no yenko na yenko kenkan Daniel 5 ho no so Nebukadneza odane aboa ne ba no nso asisan anya hwe wo papa bedi nkwase asem ama wa ba be da na aboa wa nkasa wani huru ya enka wo ba ye no nsuro nyankopon enka wo mfali awurade nanso wanye sa o nkwase ade na ne papa nkwase ade na ye no nso ba beto aso. Hallelujah. Yan hwe de ono nso eto no Daniel 5 ye free 1 to 7 no yan kenkan enko. Hallelujah. Daniel 5. Hallelujah. O say ohin Belshazzar to na brumpon. Hallelujah. O say to abrempon apono epono kase na oma o say na onomunsa. Hallelujah. Na onomunsa apem no anim nsano te ne demu no Belshazzar kan say wan fa sika ne dwete anwene a naja Nebukadneza akofa afiri asondan a ewo Jerusalem mu no mra na ohene ne mapomma. Hallelujah. Na brempon ne yerenom ne nempenafo. Hallelujah. No mu ena wodi sika ne dwete anwene a wakofa afiri nyankopon asori a ewo Jerusalem mu no baye na ohene nempenafo ase ohene ne na brempon ne yerenom ne nempenafo enomu. Hallelujah. Sadia ya kenkan no sa ohene Belshazzar de Nebukadneza ne ba no
wa muadie na wa mfali ade te se ne enipa bi ne mu abaye mu Nyankopon na ya mfali yetumi fa tablet besi yanim kan kwase asam aka se Nyankopon bi ni ho aka bususam kire Yesu Kristo aka se Nyankopon bi no Yesu Kristo kura ye empena ban kwase asam a binum kano enya na start ye we nso kokoye bi hallelujah oto epono ema nipa empem oto epono ema nipa bebre hallelujah na oto epono se onome ensa na ensa no so ne demu na oso ne demu no na adwe no nkwase ade start abamu hallelujah enu ti o ka se omonkofa sika anwenie no a hallelujah sika kuruwa na omonkofa firi Jerusalem Nyankopon aso demu no omonkofa mra na one na brempo ne ne yire no mu ne mprafo ennomu wan feli bibia Nyankopon kuruwa na oba be no mu hallelujah anu ti ya nhwa de ebe happy amen pa osi na omokofa baye 5 no osi dono mu alana onipa nsa so nsatia firiba betwere ahinanan no afasuo hallelujah akado so kane adia no anim hallelujah na ohe hunu nsa a etwere ye no ano ena ohe anim daneye na adwe ha no na sene mu ahoma hojoye na ne nkotodwe keka bomu brim hallelujah ose akofa kruwa na omo start so omo no mu one ne mpnafo ne na yire no mu emapoma na omo no mu no sa moment no ana Nyankopon wa yensi na twetwe Nyankopon wa wuntumi ane no eni asie no ose ensatia bi yeden etwere ye na sa ensatia no twere ye no ohe no hu ye ohe nya hu sansa de bi pai ose sandi pansa no twere ye no ohe no huru ye na estati se nanim tebia no yeden esesa ye wa hunu sa de bi e ba no so wa hunu sa wa kan de ye nka no hallelujah enti ni nkoto de start ni bribre na kire se de eba beto no enye papa hallelujah se na sirimu ahoma yeden ehojoye na kire se betia ebo no start lusu ya kire se ofo na tonse pa Nyankopon na obesi na twetwe no se yansuro sa Nyankopon wo ya hallelujah yansuro no amini adofo de beto ye no enye fe Nebukadneza ba no so de ono nso kokoye ono kapu kekemu o kapu mu ono mu hwade oto no de oto no de na onya ohunu kekere kura hwe na siri mu ahoma hojoye ni nkoto dwemu kabu bom brim o kire se Nyankopon no sa wa fa na iya eni kwase nko de ko Nyankopon so de ko no so na ya nhwa de ebesie hallelujah o se ohe no tiam dente se wanfa padi hunufo kaldifo ne nyankom kirafo mra ohene ose ohenu buase babel anyansafo no se obiara a obekinkan atwere yi na wakire me ase no wobefre no ose wobefre no otankoko na sika hallelujah ose na sika atweaban agu ne komu na waye de etoso miensa hallelujah adi ahenie yi mutumi enti ohine hu sa ansa no onimsa nyansa kakabi onimsa nya ne papa Nebukadneza saman na waba betwere onimsa anya wona odi omote ho bi sa na waba betwere ye hallelujah nambo ansa a emu adin ansa emu adin no a odeko Israel fo ne sansa ni bi na yedan aba abetwere ho eninti okokofa wona woye nyansafo padi hunufo mo amutumi hwehwe nsam ehunu hallelujah obo amo no se omumra mechire ni bu na yenhwe de ebe happy hallelujah omumra mechire ni mu na yenhwe na se nipa obetumi a chire mu no
nipa betumi akyerɛ saa ensa no a ebetwera ye no ase no ono na obeto so tra obedi saa ahenie no so tumi hallelujah yenhwe amen pa ose ena ohe anyansafo nyina baaye hallelujah nanso wantumi ankenkan atwere no ankyerɛ ohe ase ose na ohe anyansafo nyina yɛdan ɛbaaye nanso omo anyedan antumi amekenkan na omo antumi anyedan ankyerɛ aseɛ asɛm bi beto wo a wonim Nyankopɔn asɛm bi beto wo a obia ni ho betumi akyerɛ aseɛ ama wo wabrɛ bo bɛyɛ miserable obia ni ho betumi akyerɛ aseɛ nanso Nyankopɔn nipa no betumi akyerɛ waseɛ sɛ Nyankopɔn a wosi na twetwe ni nti Onyankopɔn a wamu ni nti Nyankopɔn ma odi omukɔ sɛyɛ no mu nti ɛna wo yaba wo so sɛ na de wo bɛ repent ya ɛna de wo bɛ da ne wɔ ne ma awurade a wo bɛ dwane ato asa papa no a enka obema saa so twe no asan hallelujah osio mu nyina ba yo mu antumi anyedan ankyerɛ da ye no ase obu nyina ba yo omu antumi because onye ordinary hands bi na obetwere ye hallelujah gentle aswe osio mu antumi ankyerɛ ohene ntwere ye no ase ose ana ohe besesa mujira ano kese na nanim dane na ose na brempon no tiri mu ye won kesene ose because of someone to me ankyerɛ aseɛ nti no ohe besesa na nimu dane ye hallelujah because na onim sɛ na wie ye aba hallelujah enu nti wona me omote ho no nyina omo adwen mu ye omo kesene na omo tinke sɛ na de na eba ye nsuo yi ɛdeɛ na yɛ hunu we de ye nya hunu bi pen hallelujah omuti mu ye omo kesene ose ohene ose taino ose ohene na brempon nsem no nti ohema ba ano ohema ba aponto danomu ohema no bua sɛ ohe nyankwada ma wadwene nhawo na wanem nane obarima bi wo wahenie mu a nyame kronkron honhom wone so ana nyame kronkron honhom wone mu na wagya breso no wohunu ne mu anitie ne anidie ne nyansa sɛ nyame nyansa na wagya ohe Nebukadnezar de no si nkrofo hallelujah ɔsi dinisi krukyerɛfo pediafo hallelujah padihunufo kediafo ne anyansa kyerɛfo so panyi wagya ahene no ala na ohunu hallelujah ne honhom a ɛkyɛ ne so no ne na brempɔ ma memfansi na yɛnkɔ punishment ya na ɛba ne so no so hallelujah ɔse sa ohema no pie hɔ na ɔka kyerɛ ne sɛ ɔma na adwe mu ha na n'agya brɛ so no ɔbalima bi wɔ hɔ na Daniel ho asɛm na ɔka na n'agya brɛ so no n'agya de ne si ahenie na ɔmo wɔ hɔ no nyina so tumi hallelujah na ohunu sɛ nyame bi honhom wɔ ne so ɛnyɛ nyame kɛkɛ ɛnyɛ kwaku fili enye agrada no mo a omotete ho amudwa mo anu no hallelujah enye apostom huhuo na egu Ghana ne bi ose nyame bi honhom ewo ne so nyame ba ko pe ana ne honhom aya honhom kronkron no sa wo bi so na wudi batensa obema obeka wanim na botufo hallelujah amen pa na me tu atra ana me mo ne tofa pra hallelujah hallelujah na mento aso wo de mento aso kakra na ho ya mede o se yemfiri 14 no o se na mete won ka se anyame honhom woni mu na ohunu mu se me pen shot yanko 22 no hallelujah o se wo me ba beselsa wonim ye nyina de nanso wa mre wakoma ase na wama wo ho so atia osuru wura na wode osina wode ne fie anwene aba wanim na wone
wa brempon wo yerenom ne wo prafo anu munsa na wakofa dwetɛ ne sika kɔbre dade duade ne abo nyame a uhunu ne hallelujah mentwa no so me pe asem short but me de besi a ye be continue de na aba no so nti Daniel started say na o kire ne mu enu nti o ka kire no say because of say one fellow no nyankopon onsuro no nyankopon hallelujah one fellow nyankopon enu nti okokofa sa sika kruwa no sa amine na mo kokofa free Jerusalem no eba no ne mpenafo one na brempom ma one ne yerenom anomu hallelujah otu aso kenkanya because of that nti agua this wakali no ahunu se onurumu hallelujah wakali no ahunu se bonia etini mu nti on deserve so ne to nsa didi wakali no ahunu se ahoma so na hye mu nti on deserve anu nti na oba beku no odina henie no bemma ebinom oba bediso mini adofo abutie mi because of say wunima awurade asem na wo se bone na wo bedie nti wunima awurade asem na wo se awieye brei obebu amanfo afaso wunima awurade asem na wo se awieye brei de wo beye wani so say wani ate hallelujah awurade se na sotwe bi ebeba wo so awurade se yansi na twetwe awurade se untumi amfa ne nya jogo hallelujah na oba be sane na ni wonyam oba be bu obiara ten enu nti atemu na odi oba no unyuma bone ya wo ya no bebunya so akatua unyuma bone na oda na dia sase nso unim so obi anya hu no ose oba benya so akatua hallelujah ohne besasa onyaye hallelujah onya na katua ewa sase weso awurade kum no Nebukadnezar awurade kum no hallelujah ahemfo bebre wo mu amonso the same thing hallelujah so okay kan judgesa ebi wo ho okay kan second kings ebi wo ho awurade kunkum omo ansura awurade Israel for ahemfo no kura no sa omudi nkwasiade a awurade ma Nebukadnezar kura no etumi ekokum omo yetumi twa obi tumi kwasa onsanso ma why because one fa awurade kwanso o mane fa ne kwanso one fa awurade kwanso hallelujah ene de se wutie mi a hwa na wampiri mu akoma se wotemeni a mampiri mu akoma awurade asema ekasa imane nkasa mu wasumu na repent ye because there wo ye bia no awurade nyankopa ba betua woka hallelujah awurade nyankopa ni timu ade papa anya no na obo nipa na dentina nka bonsam eda nipa osi obesei nipa because nipa ja so bratwe yanhwa Adam and Eve wodi afa woni toto aduaba ba ko amukodi ye wahu de ba amoso aduaba ba ko pa amukodi ye no hwade awurade ya omo awurade pamo omo enkwa na seso mu ya na awurade gifiri omo ho awurade pamo omo firi garden ni mu ama omo abrabo ne ba omo kofa ojamu hallelujah na woti asase so se medie dabi memfa awurade but mefa na asam no mebo ni din se awurade mede awurade asam no mede be pesika mede awurade asam no mede be bu amanfo afaso mede awurade asam no meye te sede me ka na asam nanso na me ye enema secreta awurade abufu e ba wo so ene da ya wotemenka you need to repent se one repent ade e ba wo so no enye fe sa pepepe na ohin bi nso enyo we dia kro nyo ohin odifo bi ono nso ko ye biribi yanko kenkan na yanhwade hallelujah odifo bi sa odifo no ono kokko ye de awurade mpe de awurade se onko ye no o se dabi menti awurade wakasa akira me de nanso
obi adada me medi ne nada na chi yenko First Kings yenko kenka biribi every First Kings 13 yenfiri yirabe no enkenkan enko hallelujah odifo ba ko awurade Nyankopon soma no awurade Nyankopon soma no ewo kuro bi so no se okwa na se yamana aduana onidi na onom nso onom nsuo nso kwanya ofa so kwan onsa nto mfa sa kwan ne so na sa odifo wei no okoye no odifo boni bi nso a ene de to say adifo bi wo ho na sa Nyankopon sa wo ne so a na yesi ne ho nkonwa se ye beyi na abofom no sa odifo boni bi no oya kokura na ote ho se na eye ne yesa awurade Nyankopon wanyi biribia nkyera no se san enu to odifo akokura bone no akodaada sa odifo na Nyankopon so ma no se okwa onidi na onom no obeka kyera no se me nso awurade Nyankopon me ye ni nipa na waka kyera me se me meka nkyera wo se sei na adwea sesenti se wokwa didi na nom na okwakoye the same thing okodidi na onom ye na asotwe bi ba ne so yenko na yenko kenkan na yelhwade First Kings hallelujah 13 yemfiri 11 no enkenkan enko ose nso na odifo akokura bi te Bethel na ne makoka no nuyoye a Nyankopon nipa no yo no Bethel dano nsam a oka ohen no nso okoka kire won aja na ose na odifo akokura bi te Bethel hallelujah na ne ma eba behu miracles a awurade Nyankopon nam odifo na awurade Nyankopon soma na no so eyo ye no omkoka kire mo aja odifo akokura no na yanhwe de ebe happy ose na won aja no ka kire won se okwan ben so na ofaye na ne ma no hunu kwan a Onyankopon nipa a ofiri Juda baye no fa so enti odifo akokura no akse ne ma ne se okwan ben so na sa odifo na Onyankopon osoma no okwan ben so na ofaye na omo nso hunu kwanya omo Onyankopon nipa no ofa so enti ya nhwe de ebesi ose na oka kire ne ma se mo hyehyɛ afunumu no mmame na wo hyehyɛ afunumu no ma no na otena so na osimu ti Nyankopon nipa no na okoto no se ote dumpon kase no ase antu oma ne ma no ahyehyɛ afunumu no ema no se okwa akɔhwehwɛ Nyankopon nipa no hallelujah enti okwakoto no se na owodumpon kase bi that means tree bi na osi ho kase bi enti okwakoto se na ote ase ya na obɔ mfrema hallelujah enti yanhwɛ de ebesie ɔse okwakoto no se ote ase hallelujah amen pa ɔse na osimu kɔ ti Nyankopon nipa no yemfiri 50 no ɔse menne no da bi memfiri 14 no ase no ana 14 no ɔse mesanso ɔse na osimu ti Nyankopon nipa no na ɔkɔto no sɛ ɔte dumpɔn kasie bi ase na ɔka kyerɛ no sɛ wone Nyankopon nipa a wofiri Juda bae no na ɔse menne no enti oti no kɔka kyerɛ no sɛ wone Nyankopon nipa a wofiri Juda bae no na ɔse ane menne no na yɛnhwɛ ha ɔse na ɔka kyerɛ no sɛ ene menko efie na kodidi enti ɔka kyerɛ no sɛ ɔne no nkɔ fie sɛ wahunu na ada enka na ada we kura sa odifo we kɔ dada Nyankopon nipa no enka punishment no hwanso na asese nka oba je ye nipa de enka ebeka sɛ punishment no nka ɔmna kokora na ɔkɔ dada Nyankopon nipa no so because obeka kyerɛ no sɛ yenkɔ fie na kodidi yenhwɛ de ebesie ɔse na ɔse mintu mene wo nsane na mene wo nkɔ nso menidi na mene wo enom hallelujah mene wo lenom ensu ha enti Nyankopon nipa no ka kyerɛ no sɛ ontu mene no enkɔ fie na ontu mene no enkɔ nom nsuo enko didi ensanso nyɛdan enom nsuo
Hallelujah. Hallelujah. Amen pa. I say na onam awurade asam so say me say ni aduane na nom nsuo ha. Hallelujah. Ansane mfa okwan a onam so koye no nso. Enti o se onam awurade asam so de awurade ka kira no nti o ka kira no say onam awurade asam so ka kira no say onidi na onam nsuo wo kuro no mu. Na kwanya ofa so no onsan so mfa sa kwan no so nyadan anko. Hallelujah. Yanhwe de besie. Amen pa. Osina okachira no say menso meye odifo sewo na obofo bi nam awurade asam so aka akira me say ko. Hallelujah. Sane no ose sane no na one wo mrafie. Hallelujah. Osi ono nso ye odifo na awurade nyankopon nam obofo bi so aka akira me say omna me kan kire say one no enye dan enko afie wa hu sade na da ositie oba ebe dada no. Hallelujah. Awurade nhira mpama vida awurade nhira sabe journey awurade nhira obi biala na onya mukase pa. Hallelujah. Amen pa. Ose na omedidi aduane ose omedi aduane na onom nsuo na nso atro na odi kire no ose obofo bia yi a kire no se omra meka nkire nyankopon nipa na oye odifo no se omra na onene medidi na onsa so nyedan enomi ensuo so nyedan enka ho anso na atro bi na odi ayedan a kire no na enemu sa na yanhwe de ebesie ose onono sane na okodidi ni fie na onome nsuo na onene koye na okoye no. Hallelujah. Okokodidi ye na osan so ye dan anum nsuo ka ho ade nyankopon aka kire no se memma onidi na memma onum nsuo no watie ne yonko odifo no ama wakodidi na wasan so anum nsuo wa ye fine. Hallelujah. Yanhwe de ebesie osina oto epro osina oto epro ho no awurade asamba odifo akokura no bae no nchen na otiam ka kire nyankopon nipa a ofiri Juda bae no se awurade sie ni enam se watie awurade asem anomu asem ho atua na wani mra asem a awurade onyankopon hye wo no so because of say wantienti or say moment na otepono no ho a satan kwa bi kura se fufuo na omudie na watwa bi ode kona no se pa no bi nso na omudia na wafa bi ode be kona no na awurade asem eba odinfo akokura no ho no say on kan kire nyankopon nipa no say because of say what ye awurade asem atua wanti awurade asem na wani ne mera no ahyede ode ma no wani suo nti no yanhwe de abesie. Hallelujah. I say Hallelujah. 22 na wasane abedidie na wanom nsuo faako a oka kire wo se nidi na nnom nsuo no nti wofunu lenkọ waja nom damu because of say wanti awurade asem odidi ye na onom ye nti ne funu obewu but yensie nabusuafo ba bia yesi omoda yen hu ne funu no mpo na yesie no. Hallelujah. Na se yenkofa enkosie no se de na janom ebehye atoho. Amen pa. Ose na Hallelujah. Ose na odidi na onom nsuo wieye no ohyehye afurumu no ma odifo a okosane no baye no na okoye na jata hunu no okwan mu no. Hallelujah. Ose jata hunu no okwan mu no. Hallelujah. 22 no asa manka ya nwie yansi 22 no ose na osane bedidi na onome nsuo faako a oka kire wo se nidi na nnom nsuo no na nti wofunu
na nkwa gyanom amlamu na odidi na onom nsuo wieye no wo hyehye afurumu no ma odifo a osane no baye no na okoye na jata hunu okwan mu no okum no na ne funu no da okwan no mu na hallelujah afurumu no gina ne nkyɛn na jata no nso gina efunu no ho hallelujah hwɛ sɛ punishment awurade nyankopɔn de ma ɔno ankasa ne dinfo so ma no we kura no obi na ebe dada no obi na ɔhyɛ da ebeto na amada de sɛ awurade nyankopɔn nipa me nso me yodinfo awurade ayi a kyerɛ me sɛ bra na bedidi nanom enka me no mienu enka odinfo akokura no so na nka me no mienu de enka yede ya adwen besi sɛ ɔno mmom na sɛ yɛ punish no but awurade ani no because of sɛ wantie nanom asɛm nti na watie nipa de nti awurade ma jata ye den ekokum no wokwan mu ho na jata no duru ho no because of so awurade na prepare say jata nti no afurumu no jata na ntoche no hallelujah one touch afurumu no na mo touch nyankopon nipa no awurade si jata no kokum no okum no to ho satam no na jata no ogina ho afurumu no nso gina ho jata na anya ne hwe sa awurade nyankopon se na so twe ba wo so a mi bisa se kwan ben so na obefa so agye ho awurade nyankopon se ne punishment ba wo so a wa wo se wo dada nyankopon ma a wo de omukọ seye mu wa wo ti asonda mu na wo si nyankopon wa twetwe wa wo se wa fa awurade nanso wan kasa wo mu no edi adanse se wo mfa awurade na wo te ho a wo di nkwasiade se awurade nyankopon se na so twe ba wo so a wo betumi atake ana pese de osi ye odinfo we o ma jata ba be chim no na okum no na funu no da outside o se na busuafo ntumi mfa nkonkosie no na busuafo entumi mfa efunu no enkosie no. That's why me say don't joke with God. Men fa nyankopon ni agro e wasase wo ya wote so no so men fa nyankopon ni agro na sa nyankopon no apedepe ojata na bia obi bia la wamfa na asabode ne beto sa ojade mu onyankopon wa prepare ba bibia osi o wana wo bete de ho atua no ode wo beto sa ojane mu adentina de ne di agro ye hu sa nyankopon no ni timu eten papa hallelujah obi na dada odinfo yo nanso yanhwe kwanya ode ne fa so obi ana oye ne sa nanso hwe punishment obi be kase o se manfa ese bia obi na be kumia bia me kona se obi kotwa mitia sa nipa kora no waje me bone ana waje wo bone sesan wan kasa no a wo betwa wuti no unim Kristo ana sata mo o twa wuti no na sata no ne nyankopon tem kyesen hallelujah so obi na ohwetuo na osutu wu a me bisa wo sai sata mo osutu wu no ne wunim Kristo na wo de nyankopon tem kyesen na wo se obje wo bone dabi hallelujah anuti eye better say wo fa Kristo enedai eye better say wo sura awurade hallelujah eye better pass ye sura awurade na ye fa na akwan so say ye be sura awurade na ye fa na akwan so minu adofo enka awurade nyankopon o ma ye nko say ye muda enko beje ye obesiesie ye hallelujah nko ma ye nko say ye muda enko ma bibia enso en surprise ye nyankopon ma bibia ni ho surprise o mo wa abrabomu sura awurade na awurade timu eten pa hallelujah sa odinfo we yanhwe kwanya yanhwe 26 no o se na odinfo a osane no free okwan no so no teye no o kan se nyankopon nipa a o te awurade anumu asem ho atunya nini na awurade de no amajata no ama no atete ni mu akuno se awurade asem a o ka kire no no tie no se wahu sa odinfo akokra na okodada woyo nanso ote se
nyankopon nipa ni jata no ayeda atix ni mu na wakum no no o ka se ampa nyankopon nipa ote nyankopon asem watuani se wahu obi betumi adada wo pa ma wakodi bone obi betumi adada wo pa ma wakwakoye niema bi emfata owi akogina ba bi akasere sa wo so yo kristo ni o so yo kristo ni wahu ma wani ela ho hwe ono no wadada no awie hallelujah wadada no amana be no minsuo amana ba be didi na jata no achi no akum no awie no wasanso akoka se nyankopon nipa ote nanimu atuani sawahu wankase amadi kwasi asemo wankase me na mama urade nyankopon wakum odinfo yo wanka o se nyankopon nipa ote nyankopon anumu asemo atuani wakum no anu ntihweye na wamfa urade ani agro hweye na wamfa urade nyankopon asemo nti atua hweye na onyankopon wo hoyi wontumi anworo ne ho onya toyo obosom na otintem kuro no mu no wosuro ne chen onyankopon hallelujah usuro obosom chen onyankopon usuro nipa chen onyankopon usuro bra bi chen onyankopon usuro papa bi chen onyankopon because of say wanya to me binti hallelujah yensuro urade na urade nyankopon ni timu eden pese de odi Nebukadnezar fa so aye kenkan o ma ne dane abo o hwe Nebukadnezar ne ba no Belshazzar hwe se de osi ye no ensa betwere ho hallelujah wa kono nkapo mu because of say on deserve nti wa hu de eto no urade kum no na henie ne kura no se oto aso kenkan oje ma different ayi hallelujah ye di nyankopon hu agro ena yakosese nkuto edi sticker etetare nsuo bi ho eka se nyankopon nsuo nhira nsuo anointing oil enu to nko aba beto ne seya odo pe hu anya onyankopon be twe waso bire bi onyankopon ebe yiwo obe twe wase akonwa ama wanim guasie no the whole world obi ahu sade wanim guasie ebesi akọ hallelujah sa wan fa urade akwanso a urade nyankopon nyade obegya woda enne na wosi ohu atowo na wonim next dia beto hallelujah urade nyankopon muma yensuro don't joke with God mumma yemfa urade ni agro hallelujah mumma yemfa no eni agro hallelujah nipa ne bebre ho mo de urade di agro ye musa mo awie ye se esisan ahemfo na omo sori ti urade no omo awie ye esisan president bi wo ho na so otuna no si urade so na wie ye ekosi ne san ye musa ye ho sa hallelujah ye musa ye ho follow dele no na wie ye no okosi pokoko no mu hallelujah ekosi se okowuye ye nsi nyankopon watwetwe enu ti da bia na meka se o se wa ma ye na examples eni kwanse de ebe ma nyankopon ne buafu ye ni kwanse ye bie eni ti edurumire bi ama Israelfo no ankasa no omo edia asotwe omo yanko kenkan bibi we no yanko kenkan hokra na menhwabe amen pa yanko because o my examples eni kwanse yampo ye bie because o my examples enso na nipa yesi ono ana ye beye ono ana ye beye yensura urade dia urade ebinom ya okunkuma won omo no ono ana yensu ye don't joke with God hallelujah amen pa yanko na yanko hwe biribi enfri hallelujah
amen pa meba ipasa ya kenkan biribi efiri 1 Corinthians yankoten no ni yamfiri 5 no kenkan biribi emfiri ho 1 Corinthians ose Israel aswoden ho asotwe ye nhweso mayen Israel aswoden no eye examples ema menu mienu yena ye de awurade di agro no yena ye si nyankopon atwetwe no yena yen kasa na yena nye kwanso ye si awurade se oso dai kwa odidi amana broso ena okoso dai ya si awurade se hallelujah yen kasa ye de awurade di agro ana o ka kire yen se Israel for no omo ya ade bi nti ode ye examples ema yena yeto aso no yankenkan na yenhwade ose nanso won mu fa kase no ala anso nyankopon ani na wodwere won esra so ho Israel for na awurade nyankopon osoma Moses se onkoyi omu no esra no so ho no because of say omwanso de nyankopon pa mote nyankopon atuanti no ose omwanso nyankopon ani na odwere omu wo sra no so ono ankasa ne ma no kura no odwere omu wo sra no so a wo yedua ho mmire a ode wo ba be hye ho no wonso wudi nkwasiade a den na awurade nyankopon ode be yewo hallelujah ose omu mu fa kase no ankasa omu anso awurade nyankopon ani yenhwade ose na ode yenom aye nhweso amayen na yen kon anno bone sede won kon do ye no na ode yenom aye nhweso amamenom ye no na yen wo yen kon anko do bone sede omo kon do ye no na won kon do bone tia nyankopon te se enedai ye tia sondam nanso bone no na ye enso de aye example akye no hallelujah osina yankon ankodo bone sadi omu konkodo bone no enso example de ye enne kura ye kura hope say ye di bone kura kye yomo hwe bone asole no anka so timu bone ye koso osofo duminka osofo say ya chichire na no say ye de na fa duro sunsu wo ntumi hu bone ye koso pa osofo de me ye nyankopon nipa nanso nano na ye tese emum okramanya onto mempo tese azaya kaye no hallelujah na ofwa bone so because of Zabia oto title akase nti odi bone a na ohwe ye tuni free asondem anase ye tuni sanya ana ye kananimu a ye sika ye ono ana o help ma ye nyamo sika o na anokura fole ye boye ono ana owa ye tumi ekọ ye nimu na ye kwa kan we sure se onya ya sore de enu ntine muma ye nya no na nkakra obejai tenase na kase obejai na onyankopon da obepusu ne ho no woni na ebeguase yento aso hallelujah ose afei monye abosonsomfo sede won emu binom yoye no sede watwere se nkrofo no tena asididi no me na wo sole goroye ose ye nya abosonsomfo sede omu fakase no yoye no na watwere se omu fakase no yeden edidi na omu sole goroye ya nya abosonsomfo busase enankasa ye pe ya hunyade ya adwe nyina wo ya hunyade so enti ababa ye bosom bi amayen hallelujah ababa ye bosom amayen oti asondamu nanso akwa bosom fie oti asondamu pa onene nua nya asem a na wa start aburu nua o ya bosomfo kura chan de wa sign na nan amen pa ena o ka kire yen se yenya abosomfo te se omo se de wa kire se omo ye dan edidi na omo sanso so de goroye eye de nya goro agobone eye de nya goro omo goro som abosom hallelujah abosom agoro ena omo goroye yento aso ose enso mumma womo adwaman sede won mu binom boye na won mu
mpem aduonu miensa toto dakro no ose yemmo adwaman nyankopon no no ankasa na makura o omoyoye no ose omototo one day omfa kase no nipa ose hallelujah wana watoto ye no omododo no ose mensi so biem ose nsomo ma yemmo adwaman sade wo mu fa kase sade wo mu ebinom nebawo hallelujah ase sade wo mu binom boye na wo mu mpem aduonu miensa ampem aduonu miensa no na cheso mo droso papa omo yada omo bu adwaman na omo totoye awurade nyankopɔ na ekum omo o because of say bone a omo di ya nti awurade bu fu omo ema okum omo one day ena yanso enne adwaman ya na ya bode wasonda mu adwaman ya oti asonda mu ho pa na oni obi twempena ofiri hwa na obese akoda ne mpenachi enwaman ya na ya bo oye sofo so na obo dwaman hallelujah oye elder pa enso na obo dwaman ofa na ho secret osi o me ya elder idea me ko fa mpena kura mo be hunu se ma kwa akofa mpena ene emi amewale me ho ani ntu okowura ba frumu a sede nani esi dane yani onu ankasa wale na ho secret ode achi kwasie da na waba ba gina ho say oh hallelujah sawati asie obe praise god na so onu ankasa wale na ho oye finiema obo dwama onu ankasa bo na ho adwaban hallelujah o ka kire yen say eni kwasa yesa na omo yesa no omo yeden ewuwiye ene ababa wa short dressing a na ode akogina Sunday mu ode kotena nimu ho pa omo konso omo panimu na ne sirei ode enku asra ho kokokokoko de oye tuntun so na eye na ha enti se sofo ni boso a osofo wo revelation a o kenkan revelation o nanso na adwe na ye sakate na o kenkan Corinthians enso na revelation na wabie wa se na adwe hallelujah o gina altar nanimu na adwe aye basa wa se na adwe nyina ye gua Sunday mu na ye yesa sintidua na ye toto awurade se di obehu nipa ne kombedo no na wa fa no na koma mu dada hallelujah di obehu oba ane kombedo no enye se bia wo kompaso nko a o enye se bia mo kompaso nko na mom so far as o kon adon no nko ade wa fa no wa koma mu dada how many times na mbe ma hwa wa omukon no wo nipa dodo se na wonto ahu sinti bia eda o se wo kwa sore eda o se wo kwa adwuma emema so nipa dodo se na wo so wo hwa mo hwe ase se wa hunu se wa fa mo dada enso ne omu nkoda yo because of se o konkodo no wa fa ne dada hallelujah ena o ka kire yen se omu bobo nwaman enu ti omu wi nipa sa nipa dodo we omu ye den omu wi one day yen to aso wa ma ye sample nanso ye ni so amen hallelujah ase nai no enso mumma ase mumma wonso awurade nhwe sade wonmu ebinum yoye na awa kunkum wono mumma agidifo ayaba yenso awurade nhwe menkofa bible nkasa awurade se abra wa nkasa wo se hallelujah ose mumma yenso awurade nhwe hallelujah yeso awurade hwe da onu ankasa dim se awurade se oh menko bu me yonko mfaso nanso ahokyira ba ene awurade we di amko ade Abraham kura ye mistake Abraham kura koka se ne ile ya na wife ne nuya banti na we di ameko ya anya hwe sa Abraham kura na ye di na ti o Abraham fomo ye Abraham fomo ye o ye Abraham hallelujah o ye Abraham entino obehwe na wakwa kutwa ntro na wanya ne hotam wakwa kaninu ya gumu oh na me ho akire mi tisade be ya
mede beso niema bi so aye niema bi nti na ne ho akire no nti na wakwa ye niema bi basa o se mema ye so nyankopɔ hwe ba ne sa ye so nyankopɔ ahwe wate se mu fakase no so ne hwe ye no ye so nyankopɔ hwe hallelujah ye so nyankopɔ oba ye odi ni gina wota ye ni mu yi o se o sofo bi ni ne ho hwe meni mo bai ho fie o meni na kura nhia ye kasafo nsonko a nanso obo o hyede ma oba no eba beda ne nchen so lekọ o hyede pa se meni ma ye fi bra besi mame na okwa na wasi na wano aduane o wie nso na wakọ no aduane dan no mu na omo adiri wo dan no mu hallelujah owie na wakwa ko twa ntro se minim oba ne ho hwe o so nyankopon ahwe meboa hallelujah na wasanso akoka se o awrade oba idie ye makoma mu tofe enso gina ho no onyem onyanye mo no ape se nini obi na wo ni Europe a na o France o bra me soro wa meboa mo mani begu ase oba bia makofa no se oba ni nyimo menso na mayo asofo panyin anase me ye kwai master enu nti wadie wa moam ya me ho be kire me enu nti me soro be boam na me nkoye ne ho ade enye sa we omuhu a nyankopon wa hu nyankopon wa nim no wo bodwamanya nyinsan enso be kwa akogina ho akodin sisa awurade na me asofo beka o na me nyene nya hweda nanso na onyema o kotere mans ena wakwa kodinse o so nyankopon ahwe se fasia enka urade nyankopon akunwo dadada hallelujah ye Musa ya frane se Anania one na yire Safiria omuko twa ntro asase de kura no enye se bia na enye omodia o na eyomodia nanso because of say omunya adwen se omubekwa akoton se de bi nkotonton omodia de begu asomafo nanim no omunya adwen se omonso bekwa akoton omodia bebu awurade adwuma onya sa adwen no koton nye na sika no ba ye nti osi owurade we di odoso dodo ya expect se ye benya sika dodo sei enkure mu school fees ye nyantua yo sisters umasi my wife Safiria unya sure se meti bi ma okura na start gbetre o start na utonton nyama bi omunya sa adwe na omoti sika ne binti no sa tam no omu atwa ntro omu kwaye so omu nkoka se bi am ye tibi o se nti na ye tibi omu si da bi ya ntibi o kan ya pe na honkroko bo na hwe fom ma na wi na yire nso ba si o se de mi kuru kan ye no a se de ne osofo odin kwasi asem kura na yire esoso do so yi se fasa honkronkron se nya urade Yesu omho nka sabre nka wagu kura dadada hallelujah amen pa ono so se de mi kuru kan ye ono a ena ono so betwa ntro kama ena urade se dabi honkronkron bo na so hweye osisa de ye de ukuru ko ye ne the same thing ukuru na ye de ne ko omo na ne kura atieti akwanya no ha no omo nyam ko ba bia ono so bu hwe ye na ono so ye de ewu ye okogina altar na ni makasa urade mini na ho hwe nso na wanyem oba no okina na afei awale na nkasa de ntro na ahyase eni nti ntro na bekomu ye so urade nyankopon hwe ye de bone eso ne hwe ye de amumu ye eso ne hwe hallelujah wanyensan pa o se manya kuru nti mekwa ko yegu awurade wa wunimo wo se na ne sane na nafuso wo se oni kwasa me bodwaman na makọ bodwaman awurade me soro fa cheme na wa wunim se ye de mia ye frane san osofo mame enu ti awurade we die me mame nkata mani na me nyingu fa cheme onu akasa nim se de oye enye wanye nsan ye ka kire awurade se awurade we die manya kunu nti mame nkoyingu obehwe nyame anim anyim wasan so achema kasa awurade me soro humi bobo ye so awurade nyankopon hwe ye de amumu ye eso ne hwe ye de bone eso ne hwe ye de mpratwe eso ne hwe ye de akayo eso ne hwe
pesa mi kum ye ne aduto ye de so Nyankopon hwe ana o ka kire se memma ye nyesa hallelujah ena no na ye de gugu nsonda mu one na ye de tete montene so ena na ye de tete nwuma mu ye de so Nyankopon hwe moma ye nsura wurate moma ye nsura wurate moma ye mfa ne eni agro wate ye de bani pa life mu kura ye busa ye ho ye de bani pa ye life wa obi a o hwe se owo posu kakra no untumi nkotwa ntronto no so hallelujah obi a nim se o asuma sidie se medi ne ho akra wan hwa mra ne mi bedi no untumi nkokasa no ho oni pa side wala bat Nyankopon a ono no ye owo no ye de ne di agro ya nto aso na ya hwe de o ka kire yi hallelujah tai no osenso mu nwinwi sade won mu binu nwinwi ye na hallelujah osefo bese won no ye nwinwi sade omu binu nwinwi ye no de Nyankopon be ya mo mu bia na ensom wani o Kristo ni hwe de awurade ya won so enso wani unwinwi etia Nyankopon awurade we dia pa nka wa ma me 10,000 na ye 2,000 ya wo ma ade dia na wa ma ne kase preko unwinwi etia awurade Nyankopon hallelujah unwinwi ye awurade be ye bia nya ye fe me be fa awurade kura he se de me si kire me me ti wi ase kura no na me ko madwuma papa bi ye nwinwi ti awurade ye bibi ma ye mpa ye ni nso Israel for na awurade ye bibi ma mo omo ani anso omo nwinwi ti awurade ti ose ye bi ba omo so sa atam no ose ye bi ba besai omo yanso di awurade be ma ye mpia ye ni anso no ose ye bi be se ye na bra ye da ho ose ye bi ba ba ye mu so abra awurade Yesu ahyere na ni monyamu ose ye bi be ba ye hu so abra na aka ye nko a Yesu no gina ba bia odi awere ho no hallelujah ose ye ni kwansa ye yesa wa ma ye na example se ya nhwe so se de be ya mfoma awurade se de be ya awurade ebufuo ma ye so se de be ya awurade nkunkum ye se de be ya awurade Nyankopon ye ne ntem be ba somdue ana o ka kire ye se wa ma ye examples Israel for no mo anyesa hallelujah yanto aso o se na ye no nyina ama wa ye nhweso hallelujah yenum nyina odi aye enhweso amayen ompese ye yebekọ seyemu ompese yebekọ ohaw bi mu ompese yebekọ janemu ompese obeto ne mato aguo enu nti na de asi ye no odi aye enhweso amayen se yenum nyina omukọ suma bosom omukọ bo adwaman omukọ ye ne mahunu anye se bia omo adwamammo no amposomo amukoko fa no kan Nyankopon hunti e kire so mo ayedan omo akobo adwaman eno nso eka ho ena o ka kire so mo ye santi no eni kwansa ye yesa o de aye example ama ye na ye wo back ye nso na enede ye mu adwuma yie enede o fene Ghana kura ana obeti ayi bi kura no asuma si na ewu ya se edua bi na ye de bo no ama na wu amen pa obisi o ma bura suma si dua okofa ma ade na mabo ne dua okotwa ntroto me so enra na me hwe Facebook ha how say TV na so na me hwe eho na de me hunu ye ne se lady bia okọ enkramofo elia ho o se okwa akoye ne ti o ene obidi acid Ghana ni o enkramofo no kwa ye se o mutima ede no mentezo obi kura de acid bia gu obi so nanso ne yoko Ghana ni chaso ne de oye tire na nya asem nti hallelujah di one ne ye tire na one ne nya asem o because of that intino hallelujah wa kofa acida obi di oba be ye ntino ukofi acid agu obi so kura hwese nipa ya obi epunu oye ono ana se onye ono a chaso ba punu mu a di ono ba be ye ntino lady ne se ko bie ne mame no okoko bie ya na ohwi acid ne gu so
o hwe acid no egu ne so ne ho lady ho kama pa na nso say what did them because of say dear bone kra me busa me ho say enti dear pa na nipa wo yonko nipa de be yewo ama watumi akofa acid say me de ahwe egu ne so me se no me damage no why e dear bone nyankopon wo ba be wuje ye nkwa dear na wo de ma no hallelujah dear bone pa na wo yonko de yewo say oneno anya semunti because of say oneno anya semo ema na hwe wunti wo se dabi as I say, me coffee acid, na me send a life. And I go wrong person so. And I was a lady in life. One man and me to be in assassin. Or no, say, oh, did the man and mammy be dear. The mother see on Tiapan so because of say. Once you know, we had one fellow in Yankupunti. Shall they happen? Was send a minute. At the end, I actually we are saying. O ka kira yan say we no mo kokoye bi yan de me ma yanya bi nanso sa nipa no wo ba hwe na otiaso dem sa nipa no wo ba hwe na bible yi okita no no na o bottles wa kese nanso na oyewudini hallelujah na oyewudini cha obi a onim Kristo mo ma yen sura urade o na yensi na twetwe yento aso na memfama no ensi amen pa o se na yenum nyina ama waye nhweso na watwero no se afutuo ama yen a wiase bre awieye ato o se wiase bre awieye ato yen yi hallelujah na watwero no se o de aye example amayen say yan so aye na aye bayi o de aye futuo say yan wiase bre awie yeyi enta mu yi yan so yan hweso yan so yan yedai yan hweso o de aye afutuo amayen ana yan se dabi sa afutuo ne kura ya twere kura yan de aye mfolo hallelujah ye bedi nsema emfata ye bedi eniema bia emfata achi awurade say yan di ne ho agro kura. Don't joke with God. And sasa yedin edi agro. And sasa yedin yankopon edi agro. Because yedin edi agro. Ye gunu ye. Yedin edi agro. Ono na obema ya brabo aye basa. Say yedin edi agro. O se yensuro nipa. Die otimi sai okra no. Hallelujah. Otimi kumna ode okra no so yeden. Akoto amani hunu kurom hono. Ono ni Jesus Christ yensuro no chance ye besuro Satan hallelujah yensuro no en chance ye besuro Satan en chance ye besuro ye yonku nipa en chance ye besuro obi a ye hunu so ye nipa asase we hallelujah yensuro no awurade ye gidifo dia yensuro awurade osofo fa awurade kwan so na kwanya wonam so no wo so awurade ahwe kwanya wonam so no kire se wo pese awurade obebbo wo hwe kwan boni a wonam so no kire se awurade be sewo hallelujah anuti ene dai for awurade kwan so ma wani mra ho so na Yesu Kristo o sen ya bebu aten ma wani mra ho so na ogefo no hallelujah so shani na ni monyamu a untumi embre nase untumi djojo no because hallelujah ne bo afu na ode eba onjo ka Revelation 91 no kasa se abo ya friends ahemfo na obu dwane o se nyankopon wabu fuhie da kese no ono na abai na why na obetumi stop no why na obetumi asia no opia ni obetumi asia no ne bo afu nipa ehye na bufuo onipa se obonsam achi na omubedie onipa se di obonsam pen na omubeye omo agya nyankopon ho esuma abosom hallelujah enunti se okọ bosom bi ho na se mehia nipa ti a o se mekwa akokum onipa ba na wakotwa ne ti mehia onipa ne nsa o se mekwa akotwa ba ya wakokum ne yonku nipa twa ne nsa ko
me hia nipa moja na wakotwe ne yonku nipa moja na de ko o so awurade ahwe awurade abufu eba mo ma yensu awurade mo ma yemfa no ani agro mo ma yensu awurade me di kan ya di kan akenkan bebre follow he na wieye follow ya hwe na wieye Nebukadneza na wieye odane aboa ansa na akire aboa no odane wiye na ni ba ne ho so e ma no be fa awurade ne ba no nso Belsasa hedi oto no kapo ko no mu hedi oto no hwe odinfo no hedi oto no odinfo awurade asoma no oso kwa meni di na menom ono ankasa ne yonko dinfo akokura bia oye jealous ntino okodada no ema na wieye no jata na eche no kwa mukum no yanso ya penso ya de yankopon edi agrana ya penso ya Kristo sumu ya sumu a ya kwa baako a ya de awurade pe baako a na ya de papa asans bone sanso ahya namu ya de ni di agrosa hallelujah enu ti ya behwe na ya follow awurade no sade ono pa moma yanhwe na ya follow no na onyankopon yansi ni atwetwe di onipa begu no ono ana obetwa moma yanhwe ye na obansam kura di adanse ese nyankopon ntimu adne che no ono na ogim soro ho awurade ahunu se Lucifer kura na oto nyoma mi o awurade ahwe se Lucifer kura no ne voice no trumpet na sifo nyina ma siesie special so onto nyoma mi awurade ahwe sa o wato one wona wodi na chiri nyina wato mugu ya adenti na yedi awurade nyankopon edi agro yanhwe awurade na yansom no yie yansura awurade na yamfa na akwan so mo ma yamfa no eni agro awurade nhira mu nyina se mo baye ma vaida awurade nhira mo nya ma vaida mienu wo so awurade nhira mu nyina na onya mo kese pa awurade nhira me brother da pa awurade nhira wo awurade nhira me brother we si Jamfi awurade nhira papa nipa no doso edi no ehyehyɛ soro ho awurade nhira bibiala se obaye mo ma yensura awurade mo ma yemfa awurade ni agro hallelujah se yedi ne di abra ye beye moboda chen yedi ne di abra ebeye ye ni susesi ni no yedi ne di abra na sotwe abeba ye nso no ye ntumi atake asofo bebre omo awie ye omo di awurade di agro ntini ansi omo yie hallelujah omo anim kura egu ase ansa na obinum ewu ebinum so anim ebegu ase because omo amfa awurade anyo omo ani so biribi awurade nhira ye nyina na onye obi biara kase ye mo mpaye odemfa ye da wase wama ye na hunse ni kwanse ye de wudi agro wudi na ye hye no animonyam enetai wo se wo mpese wo se ye Israelfo no omo so wo hwe ye wudi niam bebre ye example e kire ye hallelujah ye da wase se ahemfo mienu bi nso a omo ye niam ho awurade wo de kire ye because of that woji omo asase ma Israelfo no eye mo agapade yeda wase ye hira wudi so na de tom ye bo ye na hye ye den na ye nso yamfa wani agro na wa ma mesaye yeda wase e wo Jesus name amen awurade hira mo nyina na onye obibiala kase se na de mo baye Sister Hannah why late awurade hira papa